Good afternoon, my name is Khalifarma Putri. I will do a non-consecutive interpreting. And first, I will share my screen and show a video which I will interpret. Okay, wait a minute. Okay, Lucy, quick question. Why did you use pigeons as your main example throughout this whole video? Look, don't worry about it. It will be fine. If you ask a language teacher, how can I improve my vocabulary? They'll probably say something similar to read books, watch films, speak with natives, do vocabulary exercises, and repeat, repeat, repeat. These are all valid points. When I was learning Spanish, I managed to expand my vocabulary incredibly quickly, and this is thanks to a method that I created for myself. This method probably already exists, but I identified my need and I created a solution. I needed something that I could do bit by bit, day by day. And I'm going to explain to you how you can do this method too. My method is going to help you train your brain to start thinking in that second language. So what's the first step? Well, when you wake up in the morning, you somehow need to remind yourself that today I'm going to be searching for words that I don't already know constantly. So whether you put a poster on your door, a post-it note on your fridge, a reminder on your phone, anything to remind you that today, new words. So from the minute you leave the house, you need to be on the lookout for words that you don't know. Try to start thinking in the language that you're trying to learn. For me, it's Spanish. So I'm thinking in Spanish. I see a pigeon, paloma. Okay, I know that one. I see a bus stop. I'm not sure how to say that in Spanish. So I whip up my phone quickly, write it down in English, and then I forget about it. And I keep on doing that throughout the day. So you're constantly on the lookout. Do I know that in Spanish? Yes, I do. Left it. Do I know that in Spanish? No, I don't. Write it down. You might end up with 5 words at the end of the day. You might end up with 20 words at the end of the day. It depends on your level and also where you are. By doing this, you are training your brain to become accustomed to thinking about things in that second language, and it will help you towards fluency. Then you're also creating a list on your phone of all the things that you've seen throughout the day that you don't know how to say. Now, the important part of this comes when you arrive home in the evening. So when you get home from work or university that day, you need to dedicate a couple of minutes to creating a word diary. I use a notepad for this because I like to use 2 pages per day. So I write the date, I write a short sentence about what I did that day, and then I go ahead and I look at the words that I didn't know today on my phone and I add them into my diary. So the words I saw today were pigeon, litter, bus stop, jewelers, and skyscraper. And I don't know how to say those in Spanish. So I move on to the next page and I go and search them on the internet. So the first word was pigeon. So I get my computer, I use a website like Word Reference. I search pigeon and I listen to the pronunciation. Paloma. Great, paloma. And then I add that to my word diary. So one of my words was skyscraper that I didn't know. So I use Word Reference to search for skyscraper. And then I listen to the pronunciation. Rascacielos. Rascacielos. Okay. And I add that to my word diary. Rascacielos. Great. And then I just keep on doing that until my list is full. And then I have a definitive list of all the new vocabulary that I saw today.
So ideally, you need to do this diary every day. Make it a part of your life and a part of your routine. So what you're actually doing by following this process and this method is you're training your brain to be constantly looking and confirming that it knows words in that second language. And immediately when it doesn't know, alert, you write that word down, and then you know that you're going to search for it later. It's really interesting to look back through your word diary after months of doing this process, because you see words and you just think, oh my God, I can't believe I didn't know how to say that. When you wake up the next morning after having completed your diary the night before, you'll immediately see skyscraper, rascacielos, pigeon, paloma. You just are constantly there, it's in your mind. Once you've trained your brain to think and process in this way, it's going to be so much easier to pick up vocabulary and also to identify where your vocabulary is lacking. For many of you, this might not work. Give it a try. If it does work, I'd love to hear about your success stories. If you ask a language... Okay, Lucy, quick question. Okay, now I will translate the video, interpret the video into Indonesian language. Jika Anda bertanya pada guru bahasa bagaimana cara meningkatkan kosakata, mereka mungkin akan mengatakan sesuatu seperti baca buku, nonton film, bicara dengan native speaker, mengerjakan latihan kosakata, dan terus seperti itu. Ketika saya belajar bahasa Spanyol, saya berhasil memperluas kosakata saya dengan luar biasa cepat, dan berterima kasih kepada sebuah metode yang saya ciptakan untuk diri saya sendiri. Metode ini mungkin sudah ada, namun saya mengidentifikasi kebutuhan saya sendiri dan membuat sebuah solusinya. Saya membutuhkan sesuatu yang bisa saya lakukan sedikit demi sedikit, hari ke hari, dan saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana Anda juga bisa melakukan metode ini. Metode ini akan membantu otak Anda untuk mulai berpikir. Baiklah, ketika Anda bangun pagi, entah bagaimana Anda perlu mengingatkan diri Anda sendiri bahwa hari ini saya akan mencari kata yang belum saya tahu secara konstan. Jadi apakah Anda menaruh di poster di pintu Anda, atau catatan pos di kulkas, atau pengingat telepon di HP Anda, atau apapun untuk mengingat Anda bahwa hari ini merupakan kata baru. Jadi, mulai dari menit pertama Anda meninggalkan rumah, Anda perlu berada dalam pencarian kata yang Anda tidak tahu. Mulai berpikir dalam bahasa yang Anda sedang pelajari. Untuk saya bahasa Spanyol, saya berpikir dalam bahasa Spanyol, saya melihat merpati atau paloma. Oke, saya tahu. Lalu saya melihat pemberhentian bis, dan saya tidak tahu bagaimana menyebutnya dalam bahasa Spanyol. Jadi saya keluarkan telepon saya dengan cepat dan menulisnya dalam bahasa Inggris. Dan saya tetap melakukan itu sepanjang hari. Dan Anda mungkin berhasil melakukan hal ini setiap harinya dengan 5 kata di penghujung hari, atau berakhir dengan 20 kata di penghujung hari. Hal ini bergantung pada tingkatan Anda dan juga di mana Anda. Dengan melakukan ini, Anda bisa melatih otak Anda untuk menjadi terbiasa berpikir tentang hal-hal dalam bahasa kedua, dan ini akan membantu Anda menuju kelancaran. Kemudian Anda juga membuat catatan dalam telepon Anda berisi semua hal yang Anda lihat sepanjang hari, yang Anda tidak tahu apa artinya. Sekarang hal yang terpenting datang ketika Anda datang ke rumah saat malam hari, dari kantor atau dari kampus. Anda perlu mendedikasikan beberapa menit untuk membuat diari kata. Saya menggunakan buku catatan karena saya suka menggunakan 2 halaman per hari. Jadi saya tulis tanggal dan saya menulis sebuah kalimat pendek tentang apa yang saya lakukan hari itu.
Kemudian saya lanjut dan saya lihat kata yang tidak saya ketahui hari ini di telepon saya dan saya tambahkan ke diary saya. Jadi kata yang saya lihat hari ini adalah merpati, sampah, pemberhentian bis, tukang emas, dan gedung pencakar langit. Dan saya tidak tahu bagaimana mengatakannya dalam bahasa Spanyol. Jadi saya pindah ke halaman selanjutnya. Dan saya mencarinya di internet. Kata pertama adalah merpati, or pigeon. Saya ambil komputer saya menggunakan situs seperti Word Reference. Saya mencari kata pigeon dengan pengucapannya dalam bahasa Spanyol yaitu paloma, dan kemudian saya catat di diary saya. Salah satu kata saya yang lain adalah skyscraper atau gedung cakar langit yang saya tidak tahu. Jadi saya menggunakan word reference untuk mencari arti skyscraper dalam bahasa Spanyol, dan kemudian saya dengar pengucapannya yaitu rascacielos, dan saya tambahkan itu ke diary saya. Dan saya tetap melakukannya hingga catatan saya penuh. Dan kemudian saya mempunyai catatan definitif dari semua kosakata baru yang saya lihat tadi ini. Jadi secara ideal, Anda perlu membuat diary ini tiap hari. Buat hal ini menjadi bagian dari hidup Anda dan bagian rutinitas Anda. Jadi ketika Anda melakukan proses metode ini, Anda melatih otak Anda untuk melihat dan mengonfirmasi secara konstan bahwa ia mengetahui kata dalam bahasa kedua itu. Dan seketika ketika tidak tahu, Anda menulis kata itu, kemudian Anda tahu bahwa Anda akan mencarinya nanti. Ini sangat menarik untuk melihat kembali diary kata Anda setelah berbulan-bulan melakukan proses ini. Karena Anda akan melihat kata dan Anda hanya berpikir bahwa oh Tuhan, saya tidak percaya, saya tidak tahu bagaimana cara mengucapkannya. Dan ketika Anda bangun pagi hari pada hari esoknya, setelah menyelesaikan diary Anda malam sebelumnya, Anda akan melihat skyscraper, rascacielos, dan merpati, or pigeon, paloma. Anda hanya butuh secara konstan. Ketika Anda melatih otak Anda untuk berpikir dan memproses dengan cara ini, Anda akan lebih mudah dalam mendapatkan kosakata dan mengidentifikasi di mana kurangnya kosakata Anda. Untuk sebagian dari Anda mungkin ini tidak bekerja. Coba saja jika ini tidak bekerja, dengan senang hati saya mau mendengar cerita sukses Anda. Oke, thank you.